कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागुजे देखुन पार्सल मान सब दिन इटा जाउजे देखुन केते कम कम रेंज रे आउ चीप रेट ही आसुचे देखुन गला भिडर तो हमर बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्पॉन्स मिली छे आ 300 टंकिया साड़ी तो पूरा स्टॉक आउट ही जाइछे एता लुक तो पूरा पाटरो लुक दउचे देखुन मिलन डिजाइन एनिमल पैटर्न ऊपर संबलपुरी पिनबो तो सप्ताह ऊपर नाइ पिनले पसंद नै लागे तो संगे संग बुक ही जबा देखबे कम प्राइस रे देखा जबा आ बहुत बढ़िया कलेक्शन मान देखा जबा। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो श्री शंकर हैंडलूम के जोहार जय मां समले श्री शंकर हैंडलूम को पूर्ण थरे स्वागत करूछु आउ हमर जागाटा हो जे संबलपुर बड़बजा आउ समले मंदिर पटी आसले 200 मीटर पड़वा आउ खेतराजपुर पटी आसले हाफ किलोमीटर पड़वा आ गला भिडर तो हमर बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिली छे आउ 300 टंकिया साड़ी तो पूरा स्टॉक आउट ही जाइछे फेन थरे 300 टंकिया आसी जाइछे साड़ी मान जेन केन माने तो मागु थिले हमें भरे नै पालनु जेन माने मागु थिले फेन थरे आई जाइछे देखबे आ स्क्रीनशॉट नेबे आ व्हाट्सएप रे मैसेज करबे आ पेमेंट गला परे हमें साड़ी मान पठै देमु पहले 300 रु आज स्टार्ट कर दे माने 300 रु स्टार्ट कर दे देखुन फर्स्ट कलेक्शन हमर आसी जाइछे 300 रु इता डिमांड ता बहुत थिला हां देखुन एटा होचे मात्र 300 टका देखुन एटा 300 टका रे आसी जाइछे एते सारा वैरायटी अछि देखुन देखुन 300 टका रे इटा सब आसी जाउछे बहुत सारा कलेक्शन इटा व्यवहार देवाली मस्त अछि ना हां देखुन व्यवहार देवाली बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन देखुन कम प्राइस रे बहुत बढ़िया कलेक्शन डेटा आ माने 500 टका रे भी अवेलेबल अछि आ 600 टका रे भी अवेलेबल अछि आ देखुन केते बढ़िया व्यवहार देबा लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन मान आसी जे देखुन सब आसी सब नुवा नुवा आसी जे देखुन इटा देखुन बढ़िया कलेक्शन मान आसी जे इटा उडे आसी गला देखुन इटा बॉर्डर टा पूरा यूनिक अछि आइ तार प्राइस टा होचे मात्र 900 टका 900 टका रे देखुन 900 टका रे आपन मानकू ई कलेक्शन माने मिली जिबा बहुत सारा कलर मान भी अछि ए कलर मान भी आसी जाउछि 900 टका पड़बा देखुन आ गुटे देखुन तारबा नुवा नुवा पैटर्न रे आसी जे देखुन एटा 1900 टका देखुन 1900 टका रे हां मात्र 1900 टका देखुन पूरा पाटो भलिया साइन आउछि नै के हां एटा 1900 टका रे देखुन कितने बढ़िया कलेक्शन जेंडा नेले भी 1900 टका देखुन हमने पूरा गदा गदा माल पूरा थुआ हैचे जेंडा नेले भी 1900 टका पड़बा देखुन एटा देखुन इरा उटे आसी छै देखुन इरा हाफ पैटर्न रे हाफ पैटर्न रे अछि देखुन थान साड़ी रे इटा 1700 मात्र हां 1700 टका 1700 जेंडा नेले भी 1700 पड़बा देखुन इटा भी 1700 पड़बा देखुन जेंडा नेले 1700 टका रे आहुरी भी बहुत बढ़िया कलेक्शन मान भी अछि देखुन इरा उटे सेटा उटे 900 टका रे देखि दिले इरा उटे देखुन मात्र 1200 टका देखुन इटा 1200 टका देखुन 1200 रे 1200 डबल बॉर्डर भी आसी होछि ना देखुन डबल बॉर्डर 1200 टका रे धड़ी सप्ता डिजाइन इटा जेंटा नेले भी 1200 टका पड़बा देखुन 1200 टका रे आपन मानकू ई कलेक्शन माने मिली जाउछि देखुन आउ टिके नुवा वैरायटी टिके देखि दमा चलो आज जेतिनटा नुवा आइছে सब देखि दमा ना के देखुन सूता भी इनर खुला नहीं हुए देखुन हां केते बढ़िया कलेक्शन मान आसी जे देखुन इटा स्टार डिजाइन ऊपर हां देखुन देखुन इटा आसी होछि स्टार डिजाइन रे इटा आंचलटा इटा होचे आंचलटा पर्पल कलर आ पिंक कलर रो कॉम्बिनेशन रो केते बढ़िया कलेक्शन रो अछि देखुन हां इधर प्राइस होचे मात्र 3300 टका देखुन 3300 टका देखुन कम प्राइस रे देखा जबा आ बहुत बढ़िया कलेक्शन मान देखा जबा देखुन इटा तार कलर ऑप्शन देखुन ही सेम प्राइस 3300 देखुन इनु तो 300 टका रो संबलपुरी साड़ी स्टार्ट हे होचे आ एंता साड़ी आपन माने 300 टका रु काहे पाइ ना पारन इटा बॉडीटा देखुन इटा होचे तार आंचलटा इटा होची आंचल ब्लू कलर रो आंचल आइटा होची फुल बॉडीटा देखुन इधर प्राइस भी मात्र 3300 टका 3300 टका रे देखुन जेंडा नेबे 3300 कितने सारा कलर ऑप्शन वैरायटी माने आसी हिचे आज खास बिहागरिया लगी जिते जल्दी होचे बुकिंग करूं व्यवहार देवाली आ निजे भी यूज करवाली बहुत बढ़िया अछि देखुन कलेक्शन मान इटा भी 3300 देखुन इटा भी 3300 टका रे बहुत बढ़िया कलेक्शन मान आसी हिचे देखुन इटा उटे आसी हिचे देखुन केते बढ़िया कलेक्शन देखुन इटा उटे येलो कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि ने हां देखुन तार आंचल केते बढ़िया लागु जे देखुन एतार आंचल बहुत बढ़िया अछि इतर प्राइस होचे 3600 टका मात्र 3600 टका रे 3600 टका रे बहुत बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा देखुन देखुन आ उटे कलेक्शन देखुन इरा उटे आसी होला देखि दोन इटा अछि मेरून कलर आउ मेहंदी कलर रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन इटा देखुन तार आंचलटा आइटा होचे फुल बॉडीटा देखुन इतर प्राइस भी मात्र 3600 टका इटा 3600 टका रे आसी गला एते कम रेंज रे आउ केते बढ़िया कपड़ा क्वालिटी रे ही श्री शंकर हैंडलूम में मिलसी देखुन
এটা দেখুন এটা ওটে আসি গলা দেখমা দেখুন এ ছোট ছোট লাইন সবটা দিছে না হ্যাঁ এটা দেখুন এটা আঁচলটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন এটা ফুল হচ্ছে বডিটা ফুল বডিটা মাত্র 3000 টাকা 3000 টাকা রে হ্যাঁ মাত্র 3000 টাকা দেখুন আজি ভিডিও के बिना स्किप करके खाली फास्ट टू लास्ट तक देखुन कितने सुंदर सुंदर डिजाइन यूनिक पैटर्न रे आसी जाइछे जे এটা ওটে আসি যাইছে এটা গ্রিন কালার রে আঁচলটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2900 টাকা দেখুন 2900 টাকা রে 2900 টাকার কেনতা বঢ়িয়া কালেকশন মিলুছে দেখুন এটা তার হচ্ছে কলর অপশন দেখুন এটা স্কাই কালার রে বি আসি স্কাই কালার এটা আর গুটা কলর তিনটা কালার জেন্ডা নেলে বি মাত্র 2900 টাকা পড়বা এটা ছোট ছোট প্যাটার্ন রে হ্যাঁ লাইনিং উপরে আছে লাইনিং উপরে গুটে আছে এটা বহুত বঢ়িয়া লাগছি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে এটা এটা আমার পাকে যেতকি থরা আসিবি স্টক আউট হই যাইছি এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস মাত্র 3100 টাকা দেখুন 3100 টাকা রে এটা ইয়েলো কালার উপরে গুটে দেখিদেলি মোটা কালার উপরে ওঠে দেখুন দুইটা কালার আসি আছে না দেখুন যেন মানে আগ পেমেন্ট করবে আগ এটা বুকিং করবে তাহাকু দিয়া দিবা এটা সিঙ্গেল পিস মান আসিছে হেতিলে যেতে জলদি হচ্ছে আপন মানে বুকিং করো নেক্সট কালেকশন দেখি দেমা দেখুন এতে বঢ়িয়া কালেকশন রে আসি যে দেখুন এটা উঠে আসি গলা পেপার বর্ডার উপরে আছে দেখুন এটা পেপার বর্ডার রে আছে বাকি পুরা বর্ডার ডিজাইন মিতাল কাম আছে তারা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আইছি রে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন সবু নোয়া নোয়া কালেকশন এটা সবু নোয়া কালেকশন আইবা ইনে ব্লাউজ পিস বাহির পড়বা দেখুন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস রে বি লাইনিং আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস কেতে বঢ়িয়া কালেকশন দেখিছি দেখুন আর প্রাইস কানা রହୁଛି এটা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4400 টাকা দেখুন 4400 টাকা রে আসি যাଉଛି এটা ওটে মিলন ডিজাইন উপরে আসি গলা মিলন ডিজাইন উপরে এতে বঢ়িয়া কালেকশন রে কাহি নাই মিলন আউ কেতে চিপ রেট হি নাই মিলে দেখুন এটা ইনে ব্লাউজ পিস বাহির পড়ুছে দেখুন মেহেন্দি কলর র ব্লাউজ পিস বাহির পড়ুছে এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা দেখুন কিন্তু বহুত বঢ়িয়া ব্যবহার দেবার লাগি আর নিজে ইউজ করবার লাগি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4400 টাকা দেখুন 4400 টাকা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা সবটা ডিজাইন উপরে আসি গলা দেখুন এটা দেখুন অফিশিয়াল প্যাটার্ন উপরে সবটার আর বহুত লোক ডিমান্ড করুতলে দেখুন এই কালেকশনটা এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ইনে ব্লাউজ পিস বাহির পড়বা দেখুন পাটো বর্ডার উপরে আছে এটা কেতে বঢ়িয়া কালেকশন রে দেখুন এটা দেখুন বডি র মঝিরে সবটা হ্যাঁ এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3800 টাকা দেখুন 3800 টাকা রে এটা ওটা আর ওটা কালার অপশন তার দেখুন এটা কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে 3800 না 3800 আর গোটে ডিজাইন দেখুন এটা টাপর উপরে দেখুন কেতে কম রেঞ্জ রে আউ চিপ রেট হি আসুছে দেখুন এটা সবটা উপরে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3800 টাকা 3800 টাকা রে আর গোটে কালার অপশন দেখি দাও এটা কালার অপশন রে আসি জেন্ডা নেলে বি 3800 টাকা পড়বা দেখুন জেন্ডা নেলে 3800 টাকা এটা ওটে এটা নোয়া কালারতে আসি যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা নোয়া কালার গুটা আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখুন এটা সবটা ডিজাইন উপরে কালেকশন মানে আছে হ্যাঁ আউ কম দাম রে হি हमर ইনে মিলি যাইছি सबु तो कम रेट रे आसी जाउछे जहा के दरकार जल्दी टिकट এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার বডিটা ফুল বডি এটা দেখুন এটার প্রাইস বি হচ্ছে মাত্র 4400 টাকা দেখুন 4400 টাকা রে এটা আসি হ্যাঁ এটা সবটা লাগি না হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার আর গোটা কালার অপশন দেখুন এটা দেখুন এটার প্রাইস বি মাত্র 4400 টাকা এটা গ্রিন কালার রে থিলা এটা রেড কালার আছে এটা গোটা দেখুন এই কালেকশন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা ওটে দেখুন পুরো यूनिक पैटर्न यूनिक डिजाइन উপরে আসি যাইছে আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার র আঁচল আছে দেখুন এটা ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন রে দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে 4200 টাকা মাত্র 4200 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটে গ্রিন কালার ডবল বর্ডার উপরে দেখুন যেন মানকো ডবল বর্ডার উপরে টিকে পছন্দ লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন আইছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আও এটার ব্লাউজ পিস বি বাহির পড়ুছে দেখুন এটার বর্ডার কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4200 টাকা দেখুন 4200 টাকা রে এটা বহুত সারা কালার অপশন আছে দেখুন এটা গোটা কালার আছে এটা গোটা কালার আছে দেখুন এটা গোটা কালার আছে চারটা কালার ইনে বাহির পড়বা যেনটা নেলে বি 4200 টাকা পড়বা দেখুন লাইট কালার যাहा के पसंद देखুন তাঙ্কর লে গোটে বেস্ট কালেকশন রে আসিছে কোণার্ক উপরে আছে ওটা দেখুন बहुत बढ़िया कलेक्शन रे এটা তো সঙ্গে সঙ্গে বুক হই যাবা দেখবে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ডবল বর্ডার আছে
विथ रुद्राक्ष बॉर्डर अच्छे देखो आ प्राइस टा एटा होचे तार फुल बॉडीटा इतार प्राइस होचे मात्र 4600 टका देखो 4600 टका रे एते बढ़िया कलेक्शन दे अछि देखो एरा उटे पिनभा ले बहुत बढ़िया लागबा ना हां एटा पिनभा लगे व्यवहार वाली भी बहुत बढ़िया एटा देखो झुटी ऊपर अछि तार आंचलटा हां एटा होचे फुल बॉडी एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो आ तार प्राइस टा इतार प्राइस टा होचे मात्र 5400 टका देखो 5400 टका रे एटा 3D पैटर्न फ्लावर डिजाइन देखो एटा होचे रेड कलर और रामा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन चौड़ा बॉर्डर डिजाइन रे अछि ने आज्ञा एटा आंचलटा एटा होचे तार आंचलटा इने ब्लाउज पीस बाहरी पड़वा शाइनिंग वाला बाहरी पड़वा एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो आ प्राइस टा इतार प्राइस टा होचे मात्र 4700 टका देखो 4700 टका 4400 टका रे देखो ब्लाउज पीस सहित शाइनिंग वाला पूरा साड़ी रे मिली जाउजी देखो होचे तार आउट कलर ऑप्शन रे आसी होची से बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखो इटा भी चौड़ा बॉर्डर डिजाइन रे अछि ना हां इटा आंचल इटा फुल बॉडीटा तार देखो आ इटा होचे इटा होचे तार आंचलटा देखो इटा होचे तार फुल बॉडीटा आ प्राइस टा इतार काना इतार प्राइस टा होचे मात्र 4800 टका देखो 4800 टका रे इटा आसी जाउचे आ गुटे कलेक्शन देखो ये गुटे मिलन डिजाइन ऊपर अछि केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखो मिलन कलेक्शन आसी छे आ इटा होची तार आंचलटा इटा होचे तार आंचलटा इने ब्लाउज पीस नाय बाहरे मिनल लागी इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो आ प्राइस टा इतर कान रहउचे इतर प्राइस टा होचे मात्र 4700 टका देखो 4700 टका रे आसी जाउचे बहुत बढ़िया कलेक्शन मान इने ही मिलसी श्री शंकर हिल रे ही मिलसी आपण विजिट करून जानि पारबे एदा रेट केनता रहउचे आ कपड़ा क्वालिटी केनता बढ़िया लागुचे खाली विजिट करे जानि पारू आ जेन माने ऑर्डर करिजन ऑनलाइन सेमने ही जानि जन केते बढ़िया कलेक्शन ही मिलिचे चार दाम रो टिके देखि दमा देखो जेनटा कि इरा पार्टी वेयर लागि पिन्ही पारबे ने के हां कैंसी भी मैरिज फंक्शन हो कि कॉलेज फंक्शन हो आपण माने पिन्ही पारबे देखो हेंता टाइप ऊपर हमें देखि देबा देखो केते बढ़िया कलेक्शन रे आइचे देखो एटा होचे तार आंचलटा हां इने ब्लाउज पीस ना बाहरे मिलन लागि हां इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो केते बढ़िया लागुचे बॉडीटा देखो इतार प्राइस होचे मात्र 5000 टका देखो 5000 टका हां इटा ई डिजाइन टा कुचो रे पड़बा ना के हां एटा कुचो रे पड़बा एटा सीधा इने पड़बा शोल्डर रे पड़बा हां एटा उठे देखो छोट छोट सपटा ऊपर देखो सपटा डिजाइन रे एटा उठे बहुत बढ़िया लागुचे एटा होचे आंचलटा था एटा होचे तार आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा इतार प्राइस भी मात्र 5000 टका देखो 5000 टका रे एटा आसी बहुत बढ़िया कलेक्शन मिली जा देखो एटा गुडा कलेक्शन देखो केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि जे एटा पर्पल कलर रे हां पर्पल और लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो एटा होचे आंचलटा देखो एटा होचे आंचलटा आंचल तो बहुत बढ़िया लागुचे इतार बॉर्डर भी बहुत बढ़िया लागुचे देखो केते बढ़िया सफा काम है कि बहुत बढ़िया लागुचे इतार प्राइस होचे मात्र 6000 टका देखो 6000 टका रे एटा भी सफ्टा डिजाइन रे ना खाली सफ्टा डिजाइन ऊपर देखा जीवा देखो हां जन मान को सफ्टा ऊपर टिके पसंद लागुचे आउ संबलपुरी पिनबो तो सफ्टा ऊपर ना पिनले पसंद ना लागे एटा देखो एटा हो जता आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा एटा हो जता फुल बॉडीटा देखो एटा प्राइस होचे मात्र 4900 टका देखो 4900 टका रे आउ रेड ब्लैक कलर सफ्टा तो बहुत बढ़िया लागसी कलेक्शन देखु थाउन खाली आज देखुथिबे एते सुंदर सुंदर कलेक्शन आइछ एटा हो जता आंचलटा आ एटा ब्लाउज पीस ना आसे एटा होचे फुल बॉडीटा देखो एतार प्राइस होचे मात्र 5500 टका देखो 5500 टका रे आसी जाउचे केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मान खाली आसीचे वीडियो पर लास्ट जाय देखुन केते बढ़िया लागबा जे कलेक्शन मान एटा होचे ता आंचलटा देखुन एटा होचे आंचलटा इने ब्लाउज पीस ना बाहरे फुल बॉडी एटा होचे ता फुल बॉडीटा देखुन आ प्राइस टा इता एतार प्राइस होचे 6400 टका देखुन 6400 टका रे एटा स्काई कलर और ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन रो देखि दिले एटा पर्पल और कॉफी कलर रे देखुन आ सेम प्राइस रहउचे नाही एतार टिके कम रेट अछि एतार प्राइस होचे 5700 टका मात्र 5700 टका रे एटा तो देखि दिबे मिक्स ऊपर गुटे देखि दिबे एटा कॉटन ऊपर आउचे एटा लुक तो पूरा पाटर लुक दउचे देखुन केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन एटा होचे आंचलटा एटा होचे तार आंचलटा डबल बॉर्डर एटा होचे तार फुल बॉडीटा एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन आ प्राइस टा इतर काना अछि इतर प्राइस टा होचे 6500 टका मात्र 6500 टका रे एटा गुटे आ गुटे तार कलर ऑप्शन देखि दउन एटा कलर ऑप्शन रे अछि सेम प्राइस रहउचे आ गुटे देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे अछि देखुन मिलन डिजाइन भी हिची काम नर्तकी अछि इने नर्तकी पैटर्न मिलन डिजाइन अछि
দেখুন এটা আঁচলটা তার এটা হচ্ছে তার আঁচলটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ইনে ব্লাউজ পিস না আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7200 টাকা দেখুন 7200 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা কলর অপশন দেখি দাও এটা কলর অপশন বি সবু প্রায় শাড়ির কলর অপশন বি আসি যাচ্ছে না আসি যাচ্ছে দেখুন আপনকো যেনটা বি চয়েস লাগুছে স্ক্রিনশট নেই যাও আর পেমেন্ট কলা পরে আমি পোস্টাল পঠাই দম হ্যাঁ এটা উঠে দেখুন এটা আসি গলা টি ব্লু কলর রে হ্যাঁ সুমতি কলর দেখুন ডবল বর্ডার উপরে আছে দেখুন 6 বর্ডার 6 বর্ডার রে সুমতি কলর রে আসি গলা এটা আর তার আঁচলটা দেখি দেমা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ঝুটির আঁচল আছে দেখুন ঝুটির আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আর প্রাইসটা সুন্দর লাগুছে দেখুন এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা 8000 টাকারে কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রে পুরা কলরফুল পুরা বহুত বঢ়িয়া সুন্দর শাড়িতে মিলি যাবা দেখুন এর ডিজাইন উপরে গুটে আছে দেখুন এটা ডবল সফট আসি যাচ্ছে না হ্যাঁ দেখুন সে বড় সফটটা আর চেস্ট পটি সফটটা রে এটা লাইট সঙ্গে এটা হচ্ছে কম্বিনেশন ডার্ক কফি কালার রে আছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আর প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8000 টাকা 8000 টাকার এটা আসি যাচ্ছে আর গোটে শাড়ি দেখুন এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা বি আসি যাচ্ছে ডবল বর্ডার রে এটা বি ডবল বর্ডার রে আসি যাচ্ছে আর তার দেখি এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ইনে ব্লাউজ পিস বাহারি পড়বা হ্যাঁ এটা ফুল বডিটা টিকে দেখো এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7100 টাকা দেখুন 7100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা পিনলে পুরো পাটর লুক দেবা আর কপড়া কোয়ালিটি তো 120 সুতা বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগবা যে भी পিনলে भी বহুত সুন্দর দিশবে ওটা মিলন ডিজাইন রে মিলন ডিজাইন উপরে মিলন ডিজাইন রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে দেখুন বহুত সুন্দর লাগবা এই শাড়িটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7800 টাকা দেখুন 7800 টাকা রে এটা উঠে আসি যাচ্ছে ডবল বর্ডার এটা ময়ূর ডিজাইন আছে না আর তার আঁচলটা দেখি দেমা ফার্স্ট দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা মাছো ডিজাইনটা আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6900 টাকা দেখুন 6900 টাকা রে আসি যাচ্ছে আজি তো পুরা यूनिक पैटर्न बढ़िया कलेक्शन आसी जाचे ई साड़ी हमर पाके जत्ते थर भी आसी जे स्टॉक आउट हो जाउचे एटा गुटे सिंगल पीस फेन आसी जे जेन माने आगो बुकिंग करबे ताके दिया जिबा एटा होचे आंचलटा तार एटा होचे तार आंचलटा देखुन आओ फुल बॉडीटा देखुन चौड़ा बॉर्डर भी रहउचे ना एटा हां इतर प्राइस होचे 6500 टा मात्र 6500 टका रे मिलन ऊपर आसी गला देखुन मिलन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन दे देखुन आइटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे भी आसी जाउछे हां देखुन मिलन डिजाइन भी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी होला ना आ जहा के दरकार जल्दी बुकिंग करो आंचल देखुन तार आंचलटा पूरा गॉर्जियस काम हिचे आंचल रे इने ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा मिलन हेथिले भी ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा आइटा होचे फुल बॉडीटा देखुन इतर प्राइस होचे मात्र 10500 टका देखुन 10500 टका रे आसी जाउछे पछर दे गुटे देखिथिला ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन देखिथिला एटा ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन इतर प्राइस होची मात्र 7100 टका देखुन 7100 टका रे आसी जाउछे आ गुटे कलेक्शन देखुन एटा गुटे देखुन 8 बॉर्डर रे ना हां एटा आसी गेला तले 3 बॉर्डर ऊपरे जोड़ी एटा 7 बॉर्डर रे अछि हां आ इतर आंचलटा देखि दम एटा होचे तार आंचलटा देखुन केते बढ़िया आंचल हिचे देखुन आ ब्लू कलर रो ब्लाउज पीस अछि हां आ बॉडी पूरा बॉडीटा तो बहुत बढ़िया सुंदर है कि बहुत कलरफुल है कि अच्छा देखुन केते बढ़िया लागु जे इतर प्राइस होचे मात्र 8000 टका देखुन मात्र 8000 टका रे बहुत बढ़िया सुंदर साड़ी टे मिली जाउ जे देखुन आ उटे देखुन एटा उटे आसी गला रामा ग्रीन रे हां एटा डबल सप्टा अछि ने ट्रिपल सप्टा अछि एटा स्टार सप्टा भी 3 आसी जाउछि देखुन आ तार आंचलटा फास्ट देखि देमा एटा हो जे तार आंचलटा देखुन आंचलटा केते बढ़िया लागु जे देखुन आइटा होचे फुल बॉडीटा एटा हो जे तार फुल बॉडीटा इतर प्राइस होचे मात्र 8500 टका देखुन 8500 टका रेटा आसी जाउछे पिंक कलर रे आसी गेला ब्लैक रो कॉम्बिनेशन देखुन कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागु जे देखुन आ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आजकल तो बहुत लोग पसंद भी करछन आ यूनिक पैटर्न ऊपर स्टैंडर्ड बॉर्डर आसी जाउछे देखुन तार आंचलटा पूरा कलर्स रे अछि आ फुल बॉडीटा रे देखना देखुन आ उटा पाटो बॉर्डर रे अछि एटा देखुन आ बॉडीटा तो बहुत बढ़िया सुंदर लागुची
इतार प्राइस होचे 7600 टका 7600 टंका रे इटा आसी जाउचे लक्ष्मी नुहे इटा विजय लक्ष्मी इटा विजय लक्ष्मी रे हां एटा होचे देखुन एटा आंचलटा देखुन केदा गुलाब फूल रो अछि देखुन इने ब्लाउज पीस नाय बाहरे हां सॉरी बाहर बा इधर ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे हां एटा विजय लक्ष्मी रे आसी गला देखो साड़ीटा एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन पूरा एनिमल पैटर्न रे अछि देखुन इतार प्राइस होजे मात्र 10200 टका देखुन 10200 टका रे केते फाइन वर्क हिची आपण माने देखि पारुथबे मा देखुन मिलन डिजाइन मिलन डिजाइन एनिमल पैटर्न ऊपर इतार देखि मा तार आंचलटा देखि दो आंचलटा केते बढ़िया सफा काम हिचे देखुन आ केते बढ़िया गॉर्जियस लागुची देखुन हां इटा होचे तार ब्लाउज पीस डार्क कलर डार्क कॉफी कलर रे अछि इटा होचे तार फुल बॉडीटा इता प्राइस होचे मात्र 10400 टका 10400 टका रे इटा तार आसी गला इटा अछि देखुन एनिमल पैटर्न इटा भी एनिमल पैटर्न अछि देखुन एनिमल पैटर्न ऊपर इतार कलर ऑप्शन ना हां इतार कलर ऑप्शन इतार प्राइस टिके अधिक अछि हां इतार प्राइस होचे मात्र 10500 टका 10500 टका रे आसी जाउचे दुईटा कलर आसी जाउचे जहा कि जेना दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करो आ वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इटा देखुन गुटे ठेकुआ गुटे अछि देखुन चोड़े डिजाइन रे चोड़े देखुन इटा होचे आंचलटा देखुन आंचलटा केते बढ़िया सफा काम अछि देखुन इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन इतार प्राइस होचे मात्र 8000 टका रामा ग्रीन अछि देखुन रामा ग्रीन आ डार्क कॉफी कलर रो अछि देखुन कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागुचे देखुन इतार आंचलटा इटा होचे तार आंचलटा देखुन आर इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागुचे देखुन इतार प्राइस होचे मात्र 10000 टका देखुन 10000 टका रे देखुन डबल सप्ता भी आसी जाउचे आ गुटे केते बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन इटा तो आगो बुक हे जीवो हां जे देखले कि बुक करी पकाबे एते सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी इटा देखुन इटा होचे तार आंचलटा इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन आ इतार प्राइस टा काना अछि इतार प्राइस होचे 8300 टका मात्र 8300 टका रे इटा आसी जाउचे केते बढ़िया कलेक्शन दे अछि देखुन इटा थंबनेल रे देला साड़ी हां देखुन थंबनेल रो कलेक्शन इटा होचे आंचलटा देखुन इटा होचे तार ब्लाउज पीस हां मेरून कलर रो ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन इटा जेन माने भी पिनबे बहुत बढ़िया लागबे इटा देखुन इतार प्राइस समस्त पचरौथिबे इतार प्राइस टा होचे मात्र 12100 टका देखुन 12100 टका रे इटा भी थंबनेल रो कलेक्शन टे देखुन आसी छे इटा अच्छे रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखि दो इटा होचे फुल बॉडीटा इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन तार आंचलटा देखुन प्राइस टा होचे मात्र 11000 टका देखुन 11000 टका रे इटा आसी जाउचे इटा तो कॉटन रो कलेक्शन मन देखि देला चलू टिके पाटर वैरायटी टिके देखि देमा बिहा लगन तो आसी गला ना सती लगी पाटर कलेक्शन टिके देखि देमा चला देखुन जीना पाटो देखुन जीना पाटो केते वैरायटी अछि देखुन हमने जेने कि वायरल कलेक्शन हां जेंटा काहे भी नाही मिले 10 प्रकार कलेक्शन हमर इने मिली जीवा देखुन जीना पाटो रे हां इटा होचे तार आंचलटा इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन इटा ओरिजिनल रे अछि ना हां इतार प्राइस होचे मात्र 14000 टका 14000 टका रे देखुन इटा तार कलर ऑप्शन देखुन शाइनिंग देखुन डुअल कलर सब आउछि आ केते बढ़िया शाइनिंग आउछि देखुन इटा सब जीना पाटो ऊपर बहुत सारा वैरायटी प्राइस टा सब सेम रहउछ ना हां इटा टिके अधिका আছে काहे कि इता ब्लाउज रे वर्क আছে দেখুন ओइटा ब्लाउज पीस रे वर्क जीना पाटो रे इटा होचे तार आंचलटा हां इटा देखुन इटा ब्लाउज पीस रे वर्क আছে देखुन हां एतार प्राइस होचे 16500 टका देखुन 16500 टका रे इटा आसी जाउ मुई एते जानि छै ई प्राइस रे आपन मानकू आ केनसी ठाने भी नहीं मिले देखुन सारा मार्केट खुजी आसले भी ई प्राइस रे आपन मानकू पाटर कलेक्शन काहे नहीं पाई पारन देखुन केते सारा कलेक्शन आई जे देखुन जेंट नेले भी 14000 टका पड़बा इरा 14000 टका 14000 टका रे आसी जाउ छै जीना पाटो देखुन 14000 टका रे केते प्रकार कलेक्शन अछि देखुन केते वैरायटी अछि देखुन इरा भी देखुन जीना पाटो रे इटा अछि अमरी कलर रे हां तार बाद आसी गला सप्ता डिजाइन ऊपर देखि रमा केतेटा कलेक्शन खाली बछा बछा केतेटा देखि दोछो किंतु इनु तो पाटो तो भरी छी इटा पाटो रो गुदाम में आपण माने जदी श्री शंकर हैंडलूम के विजिट करबे तो इनु आपण माने मिक्स पाटो रु नै करी टिश्यू पाटो तक सब पाई परबे देखुन इधर लाइनिंग अछि ब्लाउज पीस रे इटा होजे तार आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडीटा ता इटा होजे तार फुल बॉडीटा देखुन प्राइस टा इता
इतर प्राइस टा होचे 17500 टका 17500 टंका रे इटा उटा आर गुटे तार कलर ऑप्शन देखुन सेम प्राइस रहउचे ना सेम हां 17500 टंका मल्टी कलर सप्ता ऊपर गुटे देखुन एरा गुटे देखो मल्टी कलर सप्ता रे एटा गुटे भी तो बहुत बढ़िया लागुचे सब कलर रो सप्ता अछि आइ तार आंचलटा देखि दोन एटा होचे पिंक कलर रा आंचल अछि एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन हां आ प्राइस टा इतर काना रहबा इतर प्राइस टा होचे मात्र 16000 टका 16000 टंका रे आ गुटे देखुन एटा गुटे आसी गेला कलर ऑप्शन देखुन केते बढ़िया लागुचे देखुन कलर ऑप्शन रे एटा भी तार प्राइस होचे 16000 टका 16000 टंका रे आसी जाउचे देखुन हमर देखुन पार्सल मान सब दिन रा जाउचे देखुन ऑल इंडिया जाउचे पूरा से माने केवल YouTube देखुजन आ ऑर्डर करूजन देखुन हां देखुन बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिलुचे एटा आ बहुत बढ़िया कलेक्शन मान भी जाउचे किछि पार्सल पहुंचला बोले हमर रिक्स रे ही अछि हमने तो बहुत सारा कलेक्शन अच्छे देखुन बहुत सारा वेराइटी अच्छे सब तो वीडियो रे देखाय नहीं जाय पारे आपण विजिट करून जानि परबे केते बढ़िया कलेक्शन मान अच्छे ब्याहगरिया बोरुघरिया सब व्यवहार देबा लगी ऑल आर वेराइटी इने अवेलेबल अच्छे खाली विजिट करून जानबे आ जेन माने विजिट भी करि ना पारा ऑनलाइन करून आ हमर कपड़ा क्वालिटी केनता लागुचे थरे नेई की देखुन केते बढ़िया लागुचे जी हां आ अधिका तो नहीं कही हुए जोहार तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेला लाइक करून शेयर करून और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करून जोहार।